जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज आमी लाइटर एमसीक्यूज बिला डिस्कस करिम। यार प्रीवियस भिडिओखনত आमी डिटेल्स डिस्कस करिसिलो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थियोरी फॉर नेचर ऑफ लाइट, द लाइट हैज, तो मॉडर्न थियोरी नेचर लाइटर विषय जे नेचर दिया गयसे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थियोरी आमार लाइटत की थाके वेव नेचर ओनली, पार्टिकल नेचर ओनली, both wave and particle nature, that is dual nature, neither particle nature nor wave nature. The right answer is both wave and particle nature. দুইটাই থাকিব। Okay, next, the wavelength of visible light are between, so আমাৰ visible light যে হয় তাৰে wavelength টো কোৰ পৰা কিমানখিনি হয় 3000 micrometer to 0.4 micrometer, 0.4 micrometer to 0.7 micrometer, 0.7 micrometer to 1000 micrometer, and last option is 0.1 centimeter to 30 centimeter. The right answer is 0.4 micrometer to 0.7 micrometer. ठीक है से हमार visible light जो है तारे wavelength किमान है 0.4 micrometer to 0.7 micrometer. ठीक है से our next question is velocity of light is maximum in, velocity of light हमार maximum कोड थाके diamond, glass, water, glass, vacuum. The right answer is vacuum. हमार velocity of light तो है सबसे maximum कोड थाके vacuum थाके। ठीक है से next, which phenomena shows the particle nature of light? কোনটো আমাৰ phenomena দেখুৱায় nature light or nature বিষয়। ঠিক আছে, refraction, interference, photoelectric effect, polarization, and the right answer is photoelectric effect. Okay, photoelectric effect to আমাৰ light or nature to বহুত ধুনিয়াকে দেখাই দিয়ে। okay, আৰু এইবিলাকৰ যে SMS conversion কৰা হৈছে এইবিলাক আমাৰ Google Translate দ্বাৰা হৈছে, গতিকে তাতে কিবা ভুল হ'ব পাৰে, আপোনালোকে চাই চিন্তা কৰিবলৈ পঢ়িব। ঠিক আছে, now let's see the next question. An object in which no light rays can pass through is called, आमार जोंटू ऑब्जेक्ट जार ता एको लाइट रे पास करिब नोवारे ता की बुली कौ ट्रांसपेरेंट, कन्वेक्स, ओपेक, ट्रांसलूसेंट। राइट आंसर इज ओपेक। ओके, ओपेको द्वारा लाइट टू पास होबो नोवारे। ओके, नेक्स्ट, व्हेन a ray of light travels from a denser medium to rarer medium, जेते लाइट ट्रेवल करे from denser to rarer medium, then की হয় it speeds up and bends away from normal. So denser to rare medium आमार जेतिया लाइट टू ट्रेवल करिब की होबो it speeds up and bends away from normal, it speeds up and bends away from bends towards the normal, it slows down and bends away from normal, it slows down and bends towards the normal. Right answer is it speeds up and bends away from the normal. जेतिया बस्तुটো आमार डेंसर পৰা रेयर লৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব, এটো सपोज आमार এটা डेंसर মিডিয়াম হয়, এটো रेयर হয়। ঠিক আছে, এটো सपोज পানী, এটো এয়ার, তো आमार লাইটটো যেতে যাব ইয়াৰ পৰা এতিয়া বস্তুটো এটো নরমাল सपोज আছে নর্মালৰ পৰা আৰু বেছি দূৰলৈ যাব আৱে। ঠিক আছে, তাকে কৈছে ইয়াতে যে কি হ'ব, ইট উইল বেন্ড আৱে ফ্ৰম দ্য নর্মাল, এইটো কোণটো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব, বহুত ডাঙৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, যাৰ কাৰ তুলনাত এইটো তুলনাত ইনসিডেন্ট এংগেল আৰু ৰিফ্লেক্টেড এংগেলৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স থাকি যাব বহুত বেছি। ওকে, নেক্সট, ডায়ামিটাৰ অফ দ্য ৰিফ্লেক্টিং সারফেস অফ এ স্ফেরিক্যাল মিরর ইজ কল্ড, তো আমার এটা স্ফেরিক্যাল মিরর যে হয় তারে যদি ডায়ামিটারটো মই জুখো রিফ্লেক্টিং সারফেসৰ এটো কি বুলি কোৱা হয়, aperture, principal axis, pole, focus. right answer is aperture. আমার যে spherical mirror যে হয় তারে যে diameter হয় এটু আমি কি বুলি কওঁ aperture বুলি কওঁ। ঠিক আছে, the focal length of a plane mirror is, আমার এটা plane mirror focal length কি হয় positive, negative, 0, infinity. the right answer is infinity. okay, আমার এটা plane mirror যে হয় তারে focal length কি হয় infinity হয়। okay, next, a curved mirror where the reflecting surface is curved inwards is called a, এটা curved mirror যে হয় where the reflecting surface is curved inwards যেতে থাকিব বস্তু তেতিয়া আমাৰ হেতু কি হ'ব, concave mirror, plano concave, convex mirror, plane mirror, convex mirror. the right answer is concave mirror. okay, যেতিয়া বস্তুটো আমাৰ কি ভিতৰৰ ফালে থাকিব, আমাৰ কার্ভটো যেতিয়া ভিতৰৰ ফালে থাকিব কার্ভ সারফেসটো তেতিয়া আমি কি বুলি কম, এটো concave mirror বুলি কম। okay, and next question is, if a ray of light incident on a plane mirror is such that it makes an angle of 30 degree with the mirror, then the angle of reflection is, so যদি এটা incident light to পড়ে ওকে plane mirror in such a way যে হিহঁতৰ কি হয় কোণটো কিমান আমাৰ বনোৱা হয়, ঠিক আছে 30 ডিগ্ৰী with the mirror, তেনেহলে angle of reflection কিমান হ'ব, options are 30 degree, 45 degree, 55 degree, 60 degree. the right answer is, ইয়াতে কি কৈছে, সব এইটো প্লেন মিরর হয়। ওকে,
এটা লেন্স এটা সৰি এটা ৰেটো আহিছে ওকে আৰু এইটো বস্তু কি কৰিছে আমাৰ ইয়াতে খুন্দা খাইছে ওকে ইয়াতে এটা খুন্দা খাইছে বস্তুটো কি কৈছে ইয়াতে যে ৰেটো কি কৰিছে 30 ডিগ্ৰী উইথ দ্য মিৰৰ এইটো মিৰৰ ইয়াৰ লগত কোনটো কিমান কৰিছে 30 ডিগ্ৰী এইটো নৰ্মাল হয় ঠিক আছে এইটো কিমান হ'ব তেনেহলে এইখিনি টোটাল 90 ডিগ্ৰী minus 30 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব 60 ডিগ্ৰী সিমিলাৰলি ইয়াতে সুধিছে আমাৰ ৰিফ্লেকশন এংগল নহয় এইটো আমাৰ ৰিফ্লেকশন এংগল হ'ব তো এইটো এংগলটো কিমান হ'ব এইটো যদি 60 ডিগ্ৰী এইটো 60 ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে এই কাৰণে আমাৰ 60 ডিগ্ৰী হ'ব বুজি পাইছেনে if a ray of light incident on a plane mirror is such that it makes an angle 30 degree with the mirror okay with the mirror not with the normal with the mirror then angle of incidence will be 60 degree and since angle of incidence is 60 degree so angle of reflection will be also 60 degree clear so this is the right answer next a boy standing in front of a plane mirror at a manujon thio di ase plane mirror usorot at a distance 3 meter from it so what is the distance between the boy and image so eta plane mirror hoy ya thik in front of eta lorajon thio di ase kiman durot ase 3 meter okay 3 meter durotot ase yate hudise yar image to eta jodi gothon hoy okay tene hole difference between boy and image kiman hobo etu 3 hobo so 3 plus 3 kiman hobo 6 hobo so right answer will be 6 okay clear next the reflector of a searchlight is at a searchlight reflector to ki hoy concave mirror cylindrical mirror convex mirror plane mirror right answer is concave mirror okay at a searchlight je hoy tare concave mirror hoy karon etu ki koribo image dangor kori dekhawabo enlarge dekhawabo ঠিক আছে আমার কনকেভ মিররে কি করিব এনলার্জ ইমেজ শো করিব এই কারণে সার্চ লাইট টু রিফ্লেক্টরটো কি থাকিব কনকেভ মিরর থাকিব ঠিক আছে নেক্সট ইমেজ ফর্ম বাই কনভেক্স মিরর ইজ আমার কনভেক্স মিরর যারা যে ইমেজ ফর্মেশন হয় এটু কেনেকুৱা হয় ইরেক্ট এন্ড ডিমিনিশড ইরেক্ট এন্ড এনলার্জড ইনভার্টেড এন্ড ডিমিনিশড ইনভার্টেড এন্ড এনলার্জড the right answer is erect and diminished okay convex mirror e ki kore image to erect or diminished form kore okay next question is an incident ray strikes a plane mirror at an angle of 15 degree with the mirror okay the angle between incident ray and reflected ray is ete same question ase amar ki udise etu suppose eta plane mirror hoy okay eta incident ray fall korise okay aru etu kiman kon korise with the mirror 15 degree aru hudise je etu suppose normal etu hol amar angle of incidence etu suppose reflect korise eneke goise it will suppose reflected angle ঠিক আছে তো যদি এটো 15 ডিগ্রি হয় তো 90 এর পর আমি 15 ডিগ্রি কি করি মাইনাস করে দিম এটো পাই যাম অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স কিমান হ'ব 75 ডিগ্রি হ'ব ঠিক আছে 75 ডিগ্রি হ'ল যদি এটো 75 ডিগ্রি হয় এটো কিমান হ'ব 75 এ হ'ব অ্যাকর্ডিং টু লজ অফ দ্য রিফ্লেকশন দুইটা আমার কি হইছে অ্যাঙ্গেল বিটুইন ইনসিডেন্ট রে এন্ড রিফ্লেক্টেড রে তার মানে দুইটা যোগ করে দিও 75 plus 75 কিমান হ'ব 150 ডিগ্রি রাইট আনসার উইল বি 150 ডিগ্রি ওকে নেক্সট a man of height 1.4 meter wishes to see his full image in a plane mirror placed at a distance 2 meter the minimum height of the mirror should be what so ete sabo ete ki koise etu suppose eta plane mirror hoy thik ase ete ki koise manujon height to kiman hoy 1.4 manujon thio di ase okay aru tar image to je gothon hobo lage gutte image to ahibo lagibo eneke tai bisarise okay aru durotto to kiman ase 2 meter okay তো ইয়াতে হুদিছে যে তার মিরর কিমান হাইট হ'ব লাগে ওকে মিরর হাইট কিমান হ'ব লাগে মিনিমাম ওকে সো মিনিমাম আমি জানো the minimum height required to view the full image of an object is half of the height of the plane mirror ঠিক আছে so according to question আমার height is given কিমান 1.4 meter so minimum height to কিমান হ'ব minimum height কিমান হ'ব আমার মিরৰৰ 1.4 by 2 होबो ठीक আছে 1.4 by 2 कारण আমি জানো যে কি আমার যে হাইট মিনিমাম হাইট টু লাগিব হেতু কিমান হ'ব লাগিব হাফ অফ দা হাইট অফ দা ম্যান যে আছে বা আপনি মিরর টু কক হেতু তারে আধা হ'ব লাগিব তো ইয়ারে হাইট টু 1.4 হয় তারে আধা কিমান হ'ব 0.7 ওকে 0.7 হ'ব ওদিকে our right answer will be 0.7 ঠিক আছে so minimum height of the mirror will be 0.7 meter okay clear hoise ne yare adha kori dibo yare adha korile etu answer hobo that will be the minimum height of the mirror ঠিক আছে
Next question. Which of the following is employed to clearly view objects which can't be seen directly due to obstruction? So ইয়াৰ পৰা কোনটো আমাৰ এনেকুৱা হয় যাক আমি কি বুলি কয় এটা অবজেক্টটো যেতিয়া আমি চাব বিচাৰিম ওকে ক্লিয়াৰলি তেনেহলে ভালকে চাব নোৱাৰিম কাৰণ তাতে মাজত বাধা পৰিব সেইটো কোনটো হয় লেজাৰ সোনাৰ কালাইডোস্কোপ পেৰিস্কোপ আনসাৰ ইজ পেৰিস্কোপ পেৰিস্কোপত কি নহয় আমাৰ অবজেক্টছ বিলাক ক্লিয়াৰলি দেখা নাপায় বিকজ অফ দ্য অবষ্ট্ৰাকশন ঠিক আছে যদি বাধা থাকে আপনি বস্তু ডাইৰেক্টলি চাব নোৱাৰিব কিন্তু এটোৰ কাৰণে চাব পাৰিব ক্লিয়াৰলি so next one is an object is placed between two parallel mirrors দুটা প্লেন parallel mirrors আছে আৰু ইহঁতৰ মাজত কি কৰা আছে মাজত এটা অবজেক্ট থোৱা গৈছে number of images formed is তেনেহলে ইহঁতৰ মাজত ইমেজেস কিমান ফৰ্ম হ'ব সব এটো প্লেন মিৰৰ হয় ওকে আছে এটো প্লেন মিৰৰ হয় দুটা মাজত এটা অবজেক্ট আছে ওকে বুজিছি ইয়াৰে কিমানটা ইমেজ ফৰ্মেশন হ'ব the right answer is infinity যেতিয়া দুটা প্লেন মিৰৰ থাকে তেতিয়া মাজত যদি অবজেক্ট আছে ইমেজেস আমাৰ ইনফিনিটি ফৰ্মেশন হ'ব ঠিক আছে একো কবই নোৱাৰি ইমানটা মানে আমাৰ ইমেজেস ফৰ্মেশন হ'ব ঠিক আছে the focal length of a plane mirror is at a plane mirror focal length to ki hoy positive negative 0 infinity right answer is infinity okay eto olo pagote dia goisil next if an object is placed at the center of curvature of a concave mirror then the image formed will be jodi eta object amar kot thwa goise center of curvature nohoy of a concave mirror tenhole amar image গঠন kot ki hobo virtual and enlarged real and of same size virtual and diminished real and enlarged right answer is real and of the same size jete center of curvature thakibo concave mirror or tetia amar image গঠন hobo etu real hobo aru ekei size er hobo thik ase next if object appears enlarged and inverted in a rear view mirror then which type of mirror is used jodi eta dangor enlarged image jodi puwa goise and inverted okay যদি অবজেক্টটো দেখাত আমাৰ এনলাৰ্জ হৈছে আৰু ইনভাৰ্টেড হৈছে ইন ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ নহয় আমাৰ যে সাইডত ফালে থাকে আইনাটো তাতে যদি ইমেজ গঠন হৈছে আমাৰ ইনভাৰ্টেড তাৰ মানে উল্টা আৰু উল্টাৰ লগতে বস্তুটো এনলাৰ্জ হৈছে বহুত ডাঙৰ হৈছে তেনেহলে কোনটো মিৰৰ হ'ব এটো কনকেভ কনভেক্স সিলিন্ড্ৰিকেল প্লেন ৰাইট আনসাৰ ইজ কনকেভ মিৰৰ হ'ব ঠিক আছে আৰু কনকেভ মিৰৰে কি কৰে এনলাৰ্জ और real और inverted image form करे ठीक है with a concave mirror at the center of curvature when an object is placed at the focus which of the following applies for the image real inverted highly diminished image at f that is focus real inverted image of the same size at c inverted and highly enlarged image at infinity real inverted diminished image between c and f যেতিয়া আমাৰ concave mirror কি থাকিব when an object is placed at the focus যেতিয়া ফোকাসত আমাৰ বস্তু থাকিব তেতিয়া আমাৰ ইমেজ গঠন কেনেকুৱা হ'ব যেতিয়া আমাৰ অবজেক্টটো ফোকাসত থাকিব বস্তুটো তেতিয়া আমাৰ ইমেজটো কেনেকুৱা গঠন হ'ব the right answer is real inverted and highly enlarged image at infinity যেতিয়া বস্তুটো ফোকাসত থাকিব তেতিয়া বস্তুটো কি হ'ব একেবাৰে এনলাৰ্জ হৈ থাকিব বস্তুটো গৈ থাকিব ইনফিনিটি ইমেজ ফৰ্মেশন হ'ব গতিকে বহুত এনলাৰ্জ হ'ব ডাঙৰ হ'ব ওকে আৰু যেহেতু কনকেভ মিৰৰ আছে গতিকে ৰিয়েল আৰু ইনভাৰ্টেডটো হ'বই ঠিক আছে Next, this is not a use of the concave mirror. It is यार प्रकुंटू आमार concave mirror व्यवहार न होय. In torches, as shaving mirrors, as rear view mirrors, in headlights. The right answer is as rear view mirrors. Okay? आमार जे rear view mirror थाके headlight black को तो आमार concave mirror होय. ठीक है से? Not बुली हुदी से न होय. गति के rear view mirror की होय convex mirror use करा होय. जाते इतुए की करिबो जिकुनो बस्तु हुरु करे देखवाबो. ओके जेने गाड़ी बिलाकर पिक्चर टू ए टू सपोज रियर व्यू मिरर याते एकेबारे सৰু ট্ৰাক দেখাই দিব কৰি পেলে যাতে এটা ড্ৰাইভাৰ জনে ধুনিয়াকে চাব পাৰিব নহয় আগৰ ফালে গৈ থাকিব কিন্তু তাৰ সাইডৰ বস্তুটো বাইকত সপোজ ইউজ কৰা হৈছে তে সাইডৰ যে আইনা আছে তাতে বহুত ধুনিয়াকে পিছ ফালৰ বস্তুবিলাক ধুনিয়াকে চাব পাৰিব সো এটো কনভেক্স মিৰৰ ইউজ কৰা হয় নট কনকেভ মিৰৰ সো ৰিয়েল সো আনসার will be what as rear view mirrors which is not a use of concave mirror as real view mirrors okay next side mirrors of vehicles are of which type of mirrors convex concave plane inverted ei matro kolu moi so side mirror amar vehicle or ki hobo convex mirror hobo ei matro moi koisilu je etui ki kore a virtual
ইৰেক্ট এণ্ড ডিমিনিছড ঠিক আছে তো আমাৰ মিৰৰটোৱে ভাৰ্চুৱেল কনভেক্স মিৰৰে কি ফৰ্ম কৰে ভাৰ্চুৱেল ইৰেক্ট আৰু ডিমিনিছ ইমেজ ফৰ্ম কৰে সেইকাৰণে আমাৰ কনভেক্স মিৰৰ ইউজ কৰা হয় এজ সাইড মিৰৰ ওকে নেক্সট ইমেজ ফৰ্ম বাই প্লেন মিৰৰ কেনেকুৱা ইমেজ ফৰ্ম কৰে ৰিয়েল ভাৰ্চুৱেল ডিমিনিছ ইনভাৰ্টেড তো ইমেজ ফৰ্ম বাই প্লেন মিৰৰ কি হ'ব আমাৰ ভাৰ্চুৱেল হ'ব উই নো কি আমাৰ কি হয় প্লেন মিৰৰে কি ইমেজ ফৰ্ম কৰে ভাৰ্চুৱেল ওকে আৰু equal size নহয় equal size of the object ঠিক আছে the image our formed by plane mirror will be virtual okay when light passes from one medium to another then the physical quantity that remains unchanged is যেতিয়া এটা মিডিয়াম পৰা আন এটা মিডিয়াম লৈ লাইটটো যায় নহয় তেতিয়া কোনটো বস্তু আনচেঞ্জ হৈ থাকে মানে চেঞ্জ নহয় velocity wavelength frequency none the right answer is frequency যেতিয়া এটা মিডিয়ামৰ পৰা বেলেগ মিডিয়ামলৈ লাইটটো পাস কৰিব তেতিয়া ফ্ৰিকুৱেন্সি চেঞ্জ নহয় এটো অলৰেডি মই প্ৰিভিয়াস ভিডিঅ'ত মই বস্তুটো বুজাই দিছিলো এই ফ্ৰিকুৱেন্সিটো চেঞ্জ নহয় ওকে কিন্তু বাকি বিলা বস্তু চেঞ্জ হৈ যায় যেনেকৈ ভেলোচিটি হল ওয়েভলেংথ হল ঠিক আছে নেক্সট ৰিলেশন বিটুইন ফোকাল লেংথ এণ্ড ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ ইজ অফ এ মিৰৰ এটা মিৰৰৰ ৰেডিয়াছ আৰু ফোকাল লেংথৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কি আছে f = twice r r = f r = twice f r = f/2 the right answer is r = twice f so yete sabo focal length and radius of major relation to ase r = twice f etu kenike hoise ami janu f = r/2 hoy thik ase f = r/2 hole ki hobo r = twice f hobo r = twice f so this will be the right answer okay radius is equal to double of the focal length okay radius to ki hoy amar double of the focal length hoy thik ase next the well cut diamond appears bright because eta diamond jodi kati diya jay to bright kyo dekha jay it emits light it is radioactive it of photon reflection of dispersion because of what okay and right answer is because of the total internal reflection ete ki hoy amar total internal reflection hoy ei karone amar diamond to ki hoy bright dekha jay thik ase next question the refractive index of a given piece of transparent quartz is greatest for so refractive index to amar transparent quartz er karone greatest hoy ki hor karone red light violet light green light yellow light and right answer is violet light amar violet light er karone ki hoy transparent quartz jot amar refractive index to ki hoy sobotse beshi hoy violet light er karone okay so refractive index to amar sobotse beshi ki hor karone thakibo violet light er karone thakibo bangonia rongor karone কিয়নো থাকিব কারণ ইয়ারে আমার কি থাকে ওয়েভলেংথ টু আইটাইট কে কি হয় কম থাকে মিনিমাম ওকে আর যার আমার সবচেয়ে কম থাকে ল্যামডা দ্যাট ইজ ওয়েভলেংথ তার রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স সবচেয়ে বেশি হবে ওকে নেক্সট ইন এ পেরিস্কোপ দ্য টু প্লেন মিরর্স আর কেপ্ট এটা পেরিস্কোপত দুটা প্লেন মিরর কেনেকে থোৱা যায় প্যারালাল টু ওয়ান ইচ আদার perpendicular to each other at an angle 60 degree with each other at an angle of 45 degree with each other and the right answer is at an angle of 45 degree with each other ঠিক আছে তার মানে আমার পেরিস্কোপ দুটা প্লেন মিরর কি করা হয় 45 ডিগ্রি রাখা হয় ঠিক আছে দুটা প্লেন মিরর এটার মাঝের অ্যাঙ্গেল কি মান থাকে 45 ডিগ্রি ওকে নেক্সট মিরেজ ইজ অবজার্ভড ইন এ ডেজার্ট ডিউ টু দ্য ফিনোমেনন অফ মিরেজ আমার যে ডেজার্টের ফর্ম হয় এটা কিহর কারণে হয় ইন্টারফারেন্স টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন স্ক্যাটারিং অফ লাইট ডাবল রিফ্র্যাকশন right answer is total internal reflection okay amar total internal reflection er karone mirage গঠন হয় ডেজার্ট ডট ঠিক আছে next critical angle of light passing from glass to water is minimum for amar critical angle of light to ki মান hobo eta light to pass koribo glass or pora pani loi ঠিক আছে it will be minimum for what red color green color yellow color violet color so ete sabo ki koise critical angle of light je hoy jeta pani glass or pora pani এতে লাইট টু পাস করিব তেনে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অফ লাইট সবচেয়ে মানে মিনিমাম হবো কম কিওর কারণে হবো রেড গ্রিন ইয়েলো ভায়োলেট রাইট আনসার ইজ ভায়োলেট কালার ওকে ভায়োলেট কালার কারণে কি হবো কারণ ইয়ারে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স তো কি হয় সবচেয়ে বেশি হয় ইয়ারে ওয়েভলেংথ সবচেয়ে কম হয় ইয়ারে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স সবচেয়ে বেশি হয় আৰু এই কারণে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল তো কি হয় ইয়ার কারণে কম হয় যার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বেশি থাকিব তার ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অফ লাইট কম থাকিব এটু বস্তু মনত রাখিব ঠিক আছে যার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স টু একেবারে হাই মানে বেশি থাকিব তার ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অফ লাইট টু কি হবো
কম থাকিব মিনিমাম বুলি সুধিছে নহয় গতিকে ভায়োলেট কালাৰ হ'ব আৰু যদি ম্যাক্সিমাম বুলি কয় তেতিয়া কি হ'ব ৰেড কালাৰ হ'ব ঠিক আছে সো মিনিমাম ফৰ violet color okay next glass has refractive index 3/2 and water has refractive index 4/3 if speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second then speed of light in water in meter per second will be what আমাৰ ইয়াতে কি দিছে গ্লাছৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স 3/2 হয় পানীৰ কিমান হয় 4/3 হয় যদি আমাক দিয়া আছে যে স্পীড অফ লাইট ইন গ্লাছ টু 2 into 10 to the power 8 meter per second হয় তেনেহ'লে স্পীড অফ লাইট ইন ৱাটাৰটো ওলাও ঠিক আছে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত তেনেহ'লে মই কি কৰিম আমি জানো ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স ইকুৱেল টু স্পীড অফ লাইট ইন এয়াৰ বাই স্পীড অফ লাইট ইন কি আমাক কিহৰ ওলাব দিছে ৱাটাৰ গতিকে এইটো ৱাটাৰটো ওলাম ৱাটাৰটো ইয়াতে ৰাখিম এয়াৰটো ওপৰত থাকিব স্পীড অফ লাইট ইন এয়াৰ আৰু স্পীড অফ লাইট ইন ৱাটাৰ তলত থাকিব আৰু মিউৰ কিমান দিছে পানীৰ মিউ কিমান দিছে 4/3 ইকুৱেল টু আমি জানো স্পীড অফ লাইট ইন এয়াৰ কিমান হয় 3 into 10 to the power 8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হয় নহয় আৰু এইটোতো মই নাজানো এইটো ওলাব দিছে এইটো x হৈ গ'ল this plus x to যদি ওপৰত আহে কি হ'ব এটি ইয়াৰ লগত পূৰণ যাব 3 into 3 into 10 to the power 8 আৰু এই চাৰিটো ক'ত যাব তলত আহিব নহয় that is 9/4 into 10 to the power 8 ইয়াতেতো এনেকৈ দিয়া নাই নহয় ইয়াতে দশমিকত দিছে যদি দশমিকটো লওঁ মই কিমান হ'ব 2.25 into 10 to the power 8 meter per second okay so আমাৰ আনসাৰটো ইয়াৰ পৰা কোনটো হ'ব এইটো হ'ব 2.25 into 10 to the power 8 meter per second ঠিক আছে তো বুজি পাইছেনে mu equal to refractive index equal to কিমান হ'ব speed of light in air by speed of light in medium actually medium মানে পানী আছে ইয়াৰে mu of water কিমান দিছে 4/3 গতিকে 4/3 লিখি দিছো এতিয়া সলভ কৰি পেলাই x ৰ মান কিমান পালো 2.25 গতিকে 2.25 into 10 to the power 8 meter per second to আমাৰ right answer হ'ব okay that is speed of light in water okay the right answer will be 2.25 into 10 to the power 8 meter per second ঠিক আছে next question to চাও এতিয়া a convex mirror of focal length f in air is immersed in a liquid that is mu is equal to 4/3 আমি জানো পানীৰ কিমান refractive index টো হয় 4/3 ঠিক আছে the focal length of the mirror in liquid will be গতিকে এটা কনভেক্স মিৰৰ আছে তাৰ বতাহত তাৰ focal length আছে f small f আৰু এইটো পানীত ডুবাই দিয়া গৈছে তেনেহ'লে তাৰ focal length টো কিমান হ'ব আমি জানো যে কি মিৰৰ যে হয় তাৰে focal length ওকে এইটো মিৰৰটো আমাৰ স্ফেৰিকেল হওক বা যিকোনো হওক ইট ইজ বেসড অন লজ অফ ৰিফ্লেকশন ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে বিহেভিয়াৰটো কেতিয়াও এফেক্ট নহয় যদি তাৰ মিডিয়ামটো চেঞ্জ কৰা হয় ঠিক আছে দ্যাট ইজ যেতিয়া লাইট ট্ৰেভেল কৰিব পাস কৰিব যিকোনো মিডিয়ামত তাৰ focal length টো হে থাকি যাব ওকে সো ইয়াতে কনভেক্স মিৰৰ focal length টো কিমান দিছে f দিছে তো আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব পানীটো কি থাকিব f এ থাকিব যদি বতাহত f আছে তেনেহলে পানীটো স্মল f এ থাকিব ঠিক আছে so mirror's focal length will be no different in air or in any other medium okay so our right answer will be small f clear so আমি কব পাৰো যে কি focal length যদি বতাহত f আছে মিৰৰৰ এয়াৰৰ যদি তাৰ focal length f আছে তেনেহলে পানীটো তাৰ কি থাকিব স্মল f থাকিব okay তাতে একো চেঞ্জ নাহে focal length ঠিক আছে next what is the principal focus of a spherical mirror এটা spherical mirror or principal focus to কি হয় ইয়াৰে পৰা and these are the options it is a point which from which the rays of light appear to be coming from on the principal axis of a convex mirror okay second option is it is a point on the principal axis through which rays of light parallel to the principal axis pass after reflection or appear to be arising from this point on the principal axis third option is it is the center of a hollow sphere of which the spherical mirror is a part and last option is it is the midpoint of a spherical mirror and the right answer is option number B it is a point on the principal axis through which okay principal axis at a point hoy through which rays of light parallel to the principal axis rays of light like you say parallel to principal axis pass after reflection মানে reflection er pisot ঠিক আছে reflection er pisot ki hobo bostu to amar
প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ প্যাৰেলালত কি কৰিব বস্তুটো পাস কৰিব or appear to be arising from this point on the principal axis নাইবা আমি কি কৰিব পাৰো দেখাব পাৰো যে এটো ইয়াৰ পৰা appear মানে বস্তুটো arise আছে এটো পইণ্টৰ পৰা so that is our principal focus okay next when a ray of light is refracted by a prism such that angle of deviation is minimum then যদি আমাৰ এটা ray of light prismৰ মাজেদি পাস হয় refract হয় তেতিয়া আমাৰ angle of deviation টো minimum হ'ব নহয় এনেহলে কি হ'ব angle of emergence is equal to angle of incidence angle of emergence is greater than that of angle of incidence angle of emergence is smaller than the angle of incidence last option is sum of the angle of incidence and emergence is equal to 90 degree the right answer is angle of emergence is equal to angle of incidence okay এতিয়া আমাৰ angle of deviation minimum থাকিব এটা প্ৰিজমৰ যেতিয়া ৰিফ্ৰেকশন হ'ব তেতিয়া emergenceৰ যিমান angle হ'ব তাৰ পৰা যিমান emerge হ'ব উলাব হেতু আমাৰ সমান হ'ব angle of incidence clear angle of incidence equal to কি হ'ব angle of emergence ঠিক আছে next a virtual image larger than the object can be formed by virtual image form হয় larger than the object এটো মানে কোনটো মিরর দ্বারা হয় বা কোনটো লেন্সৰ দ্বারা হয় concave mirror convex lens concave lens so a virtual image to the larger than the object it can be formed by etu kihor dara hobo concave mirror convex lens concave lens and the right answer is concave mirror dara amar virtual image formation hoy that is larger than the object etu matro ene amar virtual image concave mirror di nohoy na maximum cases amar real inverted hoy kintu virtual image amar eta khetrote hoy jete amar object to ko thakibo between f and p okay between focus and pole of the mirror ihotar majo jete object to thakibo tete image to amar ekebare larger than object formation hoy kintu virtual hoy thik ase and it is in case of concave mirror okay next question is which of the following produce a virtual image smaller in size than the object so kuntu yare pora virtual image formation kore kintu tar size to kiman hobo object otke horu hobo kom hobo okay and options are concave lens convex mirror both a and b and the right answer is both a and b amar concave lens aru convex mirror duta ekই property show kore that is virtual image aru tar diminished size hobo thik ase next stars twinkle but planets do not twinkle because stars black twinkling kore nohoy kintu planets black twinkling no kore kihor karone no kore they emit light of constant intensity their distance from earth doesn't change with time they are very far away from the earth resulting in decrease in intensity of light they are nearer to earth and hence we receive a greater amount of light and therefore minor variations in intensity are not noticeable the right answer is they are nearer to earth amar stars black je ase prithibir usor phale ase aru etue great amount of light ki kore receive kore ami thaki pele ki koru stars black or light to ami ki koru receive koru and therefore jiman mane variation or intensity hetu kintu noticeable no hoy thik ase next for an astronaut in a spaceship the sky appears eta astronaut jete spaceship thakibo uporot tete sky to kenuka dekha lagibo black white green blue right answer is black okay jete eta manu he us space thakibo no sky to pura kola dekha pabo thik ase next one can't see through fog because fog or majedi kitiao ami sabo noaru kihor karone fog absorbs light the refractive index of fog is infinity light suffers total reflection and the droplets in fog light is scattered by the droplets in fog and the right answer is light is scattered by the droplets in fog okay amar fog or majedi ami kyo sabo noaru karon tate ki hoye light scattering hoye jay okay by the droplets in fog amar ji panir bunda bilak pam nohoy tate ki hoye jay light black scattering hoye jay he karone ami tare por saboi noaru okay next if there were no atmosphere the length of the day on the earth will the next question to us if there were no atmosphere length of the day on earth will jodi atmosphere na thake nohoy tetia digholia amar din tu je hobo prithibir etu ki hobo decrease increase remain same none of these right answer is decrease
যদি এটমস্ফিয়াৰ নাথাকে তেতিয়া আমাৰ ডে মানে দিনটোৰ লেংথটো কি হ'ব কমি যাব ঠিক আছে ডিক্ৰিজ হ'ব নেক্সট the power of lens is minus 2.5 d this type of lens and its focal length are respectively গতিকে যদি পাৱাৰটো আমাৰ লেন্সৰ -2.5 d হয় ডায়োপ্টাৰ তেনেহ'লে কোনটো লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব with what focal length okay তো এতে চাব পাৱাৰটো কিমান দিছে -2.5 d গতিকে আমাৰ focal lengthটো সুধিছে okay focal lengthটো কি হ'ব 1/p বা আমি জানো p = 1/f নহয় তো আমাৰ p টো দিছে কিমান -2.5 d গতিকে ইয়াৰ পৰা f যদি ইয়াতে মই আনি দিওঁ p টো ইয়াতে আহি যাব ওকে গতিকে হেতুৱে মই ইয়াতে আনিছো ইয়াতে মানটো বহাই দিম -2.5 ওকে এটো কিমান হ'ব ইয়াৰ দশমিকটো গুছি যাব 10 ওপৰত যাব তলত 25 এটো হৰণ কৰিলে কিমান পাম -0.4 ওকে তো -0.4 যদি মই পাওঁ তেনেহ'লে মাইনাসটো ওপৰ আৰু তলৰটো আছে আৰু এটা বস্তু মনত কৰিব যদি মাইনাস আছে পাৱাৰটো তাৰ মানে এটো কি হ'ব কোনটো লেন্স হ'ব কনকেভ লেন্স হ'ব যদি প্লাস থাকে তেনেহ'লে এটো কনভেক্স লেন্স হ'ব ওকে আৰু আমি জানো কনকেভ লেন্সে কি কৰে ভাৰ্চুয়াল ইমেজ ফৰ্ম কৰে লগতে ডিমিনিশ সাইজ নহয় গতিকে ইয়াৰে আমাৰ নেগেটিভ হয় পাৱাৰটো ওকে কনকেভ লেন্সৰ গতিকে our right answer will be concave lens and focal length will be -0.4 okay -0.4 meter next in order to have a virtual image in a concave mirror the object should be placed eta jodi virtual image jodi bisaru ami in order to have a virtual image concave mirror ot ঠিক আছে তেনে অবজেক্টটো কোত মানে বহাব লাগিব between the focal point and behind the mirror behind the focal point beyond the distance of the focal point between the focal point and mirror so concave mirror amar etai case hoy je amar virtual image formation hoy eto alop agote mo koi disilu and the right answer will be between the focal point and mirror okay f aru p er majot jodi object tu thake tetia bostu tu ki hobo amar etu virtual image form koribo ঠিক আছে আমি যে ইয়াতে মই দেখাই দিছিলো এটো বস্তু মোৰ কেনেকে হ'ব ভাৰ্চুয়াল ইমেজটো যেতিয়া বিটুইন f and p থাকিব ঠিক আছে বিটুইন f and p so between f and p তেতিয়া আমাৰ ইমেজটো ভাৰ্চুয়াল ইমেজ ফৰ্মেশন হয় ওকে নেক্সট an object is placed at the center curvature of a concave mirror of focal length 16 cm if the object is shifted by 8 cm towards the focus the nature of the image would be what eta object ase center curvature thik ase concave mirror ar focal length dise kiman 16 cm jodi object to ami shift kori diu 8 cm towards the focus nohoy focus er pale 8 cm pale moi jodi bostu to tani pele thoi diu eta image to kenekwa hobo and the right answer is real and magnified okay to yate sabo real and magnified keneke hoise suppose moi ete dhorilu initial distance to kiman asil initial distance to amar kiman asil initial distance of object nohoy of object from the mirror okay kiman disil f to kiman disil 16 so initial distance kiman hobo twice f that is 2 into 16 nohoy homan kiman hobo 32 ঠিক আছে এতিয়া নিউ অবজেক্ট ডিসটেন্স কিমান হ'ব 8 টুৱাৰ্ডছ কৰিছে নহয় তো নিউ ডিসটেন্স টু কিমান হ'ব আমি ইয়াৰে পৰা যদি 8 মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া আমি পাই যাম নিউ ডিসটেন্স ওকে এইখিনি হল নিউ ডিসটেন্স নাও আমি জানো কি 1/u + 1/v = 1/f নহয় আৰু যদি ভ্যালুজ কেটা মই পুট কৰি দিও তেনেহলে মই মানটো পাই যাম ওকে তো আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে u f to নেগেটিভ থাকিব ঠিক আছে গতিকে আমাৰ 1/u u মানে কিমান হ'ব -24 হ'ব ঠিক আছে -24 + 1/v = f ৰ মান কিমান দিছে -16/2 ওকে এতিয়া হেনেকে সলভ কৰি পেলে মই v ৰ মানটো কিমান পাম -48 ঠিক আছে এতে মাইনাস সাইন দেখাইছে যে এটো ইমেজ ৰিয়েল হৈ আছে ওকে গতিকে আমাৰ এতে যদি মই ম্যাগনিফিকেশন টুল আই দিও m = কি হয় v/u হয় তো মাইনাস এনে থাকিব হয়নে আৰু এটো -48 আছে তো -48/v
-24 ओके गतिके एटु किमान हबो -2 এই माइनस साइनটো দেখাইছে যে কি বস্তুটো রিয়েল হয় আৰু ইনভার্টেড হয় ম্যাগনিফাইড হয় ঠিক আছে তো এই কারণে আমার ইমেজটো কি হবো রিয়েল হবো আৰু ম্যাগনিফাইড হবো ঠিক আছে বস্তুটো বুঝি পাইছে নে কি হৈছে এতে সব ম্যাগনিফাইড হৈছে বস্তুটো এই কারণে ম্যাগনিফাইড আৰু মাইনাস সাইনটো কি দেখাইছে এটু যে মাইনাস সাইন হৈছে এটু দেখাইছে যে এটু বস্তু রিয়েল হয় ওকে so answer will be real and magnified okay next what is the phenomenon behind the image that you see in your bathroom mirror bathroom je mirror hoy tate apni ki image to sai behind the image okay so what is the phenomenon behind the image that you see in your bathroom mirror tate je image to poa jay tate ki phenomenon ase specular refraction diffuse refraction specular reflection diffuse reflection and right answer is specular reflection আমি যে বাথরুমত যে মিরর আছে তাতে যে আমি ইমেজটো পাম তাৰে কনসেপ্টটো আহে আমাৰ স্পেকুলাৰ ৰিফ্লেকশনৰ পৰা ঠিক আছে নেক্সট পাৱাৰ অফ লেন্স ইজ 4 diopter at focal length is what তো যদি পাৱাৰটো 4 diopter হয় নহয় তেনে হলে focal length কিমান হ'ব p is equal to 1 by f is equal to 1 by p হ'ব that means 1 by 4 okay so it will be এটু 1 by 4 টু কি হ'ব মিটাৰত আহি যাব ঠিক আছে ডায়াপ্টাৰটো যেতিয়া আমি ফোকাল লেন্থত আনো তেতিয়া বস্তুটো মিটাৰত আহে ওকে এটু কিমান হৈ যাব 0.4 টু 0.25 হ'ব নহয় এটু হল আমাৰ মিটাৰ যদি এটু মই সেন্টিমিটাৰ আনি দিও কিমান হৈ যাব 25 সেন্টিমিটাৰ ওকে গতিকে আমাৰ ৰাইট আনসাৰ will be 25 সেন্টিমিটাৰ ওকে বুজি পাইছে নে কেনেকৈ লাইছো নেক্সট a lens has a power 2D নহয় type of lens and its focal length will be যদি পাৱাৰ to আমাৰ দিয়া আছে 2D নহয় তে লেন্স কোনটো ইউজ কৰিম প্লাস আছে দ্যাট মিন্স আমি কনভেক্স লেন্স ইউজ কৰিম ওকে এটো তো আমি চাই পেলে ক'ব পাৰো প্লাস আছে গতিকে আমাৰ লেন্সটো কি হ'ব কনভেক্স আকৌ এতিয়া পাৱাৰটো ফোকাল লেন্থটো ৰাব লাগিব f = কি হ'ব 1/2 নহয় that is 0.5 okay it will be 0.5 meter so convex lens aru 0.5 meter kot ase etu ase so right answer will be convex lens and 0.5 meter clear plus ase tar mane convex lens hobo minus thakile concave lens hobo and p is equal to 1 by f hai gatike henike ami f2 rao paru so right answer will be option number D next which of the following produce a virtual image longer in size than the object ইয়াৰ পৰা কোনটো আমাৰ ভাৰ্চুৱেল ইমেজ ফৰ্ম কৰে কিন্তু সাইজটো কি হ'ব লংগাৰ ইন সাইজ দেন দ্য অবজেক্ট সো কনকেভ লেন্স কনভেক্স লেন্স কনকেভ মিৰৰ both B and C সো কোনটো আমাৰ ভাৰ্চুৱেল ইমেজ ফৰ্ম কৰে তাৰ সাইজটো লংগাৰ হ'ব নহয় and these are the options and right answer will be both B and C তাৰ মানে কনভেক্স লেন্স হ'ব and কনকেভ মিৰৰ হ'ব ঠিক আছে যেতিয়া বস্তুটো f আৰু p ৰ মাজত থাকে তেতিয়া কনকেভ মিৰৰে কি কৰে লংগাৰ ইন সাইজ আমাৰ অবজেক্টটো দেখায় নহয় সেম ৱে ভাৰ্চুৱেল ইমেজ গতিকে সেম হ'ব কনভেক্স লেন্স এন্ড কনকেভ মিৰৰ দুটাৰ প্ৰপাৰ্টি একে থাকে ওকে তো সেই কাৰণে অপচন নম্বৰ D will be the right answer a convex lens of glass has power p in air if it is immersed in water its power will be what more than p less than p none of these the right answer is less than p okay যদি বতাহত তাৰ পাৱাৰ টু p আছে মানে পানীত তাৰ পাৱাৰটো আৰু কমি যাব ওকে it will be less than p okay if the power of a corrective lens is 2D then it is a what convex lens convex mirror concave mirror plus আছে নহয় গতিকে প্লাস থাকিলে কি হ'ব কনভেক্স হ'ব হয়নে so right answer will be convex lens okay plus থাকিলে সিনটো চাব এর পাৱাৰ যদি প্লাস থাকে কনভেক্স লেন্স হ'ব মাইনাস থাকিলে কনকেভ লেন্স হ'ব okay next which one of the following is not true about the image formed by a plane mirror দ্বারা কোনটো ইয়াৰ পৰা not true বুলি হদিছে it is of the same size as the object over to it is laterally inverted it is real image it is formed as far behind the mirror as the object is in front the right answer is it is real image eta not বুলি হদিছে তো প্লেন মিরর কেতিয়াও রিয়েল ইমেজ ফর্ম নকৰে হ্যাঁ এটু ইনভার্টেড কৰে ভার্চুয়াল কৰে নহয় আৰু সেম সাইজ টু কৰে ইনভার্টেড হয় সেম সাইজ হয় ওকে এন্ড
বস্তুটো সিমানে দূৰত্বত বিহাইণ্ড দ্য মিটাৰ হয় গতিকে ৰাইট আনসাৰ উইল বি অপশ্যন নম্বৰ চি ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন which of the following color of light deviates least from through the prism prism पर কোনটো লাইটটো একেবাৰে সবতছে কম ডেভিয়েশন কৰে হা and options are red green violet yellow and right answer is red red to আমার কি হবে প্রিজমের পর একদম একেবারে কম ডেভিয়েশন দেখাবো ঠিক আছে নেক্সট red plus green plus blue is equal to কি হবে white black maroon blue and the right answer is white white over red plus green plus blue होता है की है white है next question is the least distance of distinct vision is 25 cm the focal length of a convex lens is 5 cm it can act as simple microscope of magnifying power তাহলে magnifying power কিমান হ'ব 4 5 6 9 এতে আমাৰ কি দিছে নো least distance to distinct vision of 25 cm focal length দিছে 5 cm তেনেহলে magnifying power কিমান হ'ব নহয় আমি জানো কি magnification is given by what formula to কি আছে 1 plus d by f ওকে এটো আমাৰ ফৰ্মুলা হয় 1 plus d by f d এর মান কিমান আছে 25 আৰু f এর মান কিমান আছে 5 so 1 plus 5 equal to 6 okay so right answer will be 6 clear কেনে গলাইছো মই বস্তুটো 1 plus এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব 1 plus d by f is equal to m okay আৰু এই ফৰ্মুলাত এটো মানটো বহাই দিব মানটো 6 পাবো ঠিক আছে next a compound microscope has a magnification 30 focal length is 5 cm final image to form hoise amar least distance of distinct vision 25 cm গতিকে magnification to কিমান হ'ব হয়নে গতিকে এতে চাবো আমাৰ m to কিমান দিছে 30 নহয় আমাৰ compound microscope formula to কি আছে m is equal to m naught into me okay so আমাৰ formula to কি আহি যাব ইয়াতে m is equal to 30 হয় okay m naught to m naught থাকি যাব আৰু m এর জায়গাত কি আহি যাব 1 plus d by f d মানে কি মান আছিল d মানে এটা কি মান আছে d to 25 তো এটো হ'ব কি মান 25 by f f মানে 5 নহয় এটো কি মান হ'ব 30 is equal to m naught into 6 এটো 5 পূরণ করলে 5 হ'ব 5 plus 1 6 গতিকে m naught equal to কি মান হ'ব 30 by 6 that is equal to 5 okay the right answer will be 5 etu is a magnification of the objective magnification of the objective kiman pam moi 5 pam okay gotike ami palu yar agotu jeniko asil nohoy same way amar etu simple microscope or asil etu amar ase compound microscope or thik ase formula dutar ekei olof beleg hoy process to ekei hoy thik ase next question is myopia is due to myopia kihor karone hoy shortening of eyeball irregular changes in the focal length of the eye older age elongation of eyeball okay and the right answer is elongation of the eyeball myopia to cure karone hoy eyeball to elongate ho jay okay dangor ho jay he karone myopia formation hoy in case of hypermetropia the image of near object is formed behind the retina image of the distant object is formed in front of the retina concave lens should be used for correction cylindrical lens should be used for correction right answer is the image of the near object is formed behind the retina ঠিক আছে retina ঠিক back side এ আমার কি হয় image to গঠন হয় hypermetropia okay next astigmatism for a human eye can be removed by using astigmatism to কেনে কি গুছাব পাৰি concave lens convex lens cylindrical lens prismatic lens right answer is cylindrical lens okay astigmatism to আমি কেনে গুছাব পাৰো cylindrical lens এর দ্বারা okay next spherical aberration in a thin lens can be reduced by spherical aberration to can gusawa pari using a monochromatic light using a doublet combination using a circular annular mark over of the lens increasing the size of the lens right answer is using a circular annular mark over the lens okay odike spherical aberration to can gusawa pari using a circular annular mark over the lens er upor thik ache next when a ray of light enters a water filled with tank from a glass face making a non-zero angle to the normal emergent ray from the opposite face will follow a path which is what same deflected to right deflected towards left parallel but not same jetia bostuta amar ray of light to ki ase enters the water no ha filled with glass tank eta glass or tank hoy ne
ইয়াতে পানী আছে ঠিক আছে আৰু ৰে অফ লাইটটো কি কৰিছে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিছে ওকে ফ্ৰম এ গ্লাছ ফেজ এইটো গ্লাছৰ হয় ওকে এইটো গ্লাছৰ হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে পানী তাৰ মানে বস্তুটো কি কৰিছে আগতে গ্লাছত গৈছে তাৰপিছত পানীত গৈছে হয়নে গ্লাছ ফেজ মেকিং এ নন জিৰ' এংগল টু নৰ্মেল ওকে নন জিৰ' নৰ্মেল টু এংগল কৰিছে চ' এমাৰ্জেণ্ট ৰেটো কি হ'ব অপজিট ফেজত same deflected to right deflected to left parallel but not same right answer is parallel but not same okay amar etu ki hobo parallel hobo tare kintu same na hobo okay a red flower kept in green light will appear eta ronga phool to jodi green light ot mane thoi dia jay keneko dekhat hobo red green white black right answer is black red flower to ki jabo green light ot black dekha jabo okay next chromatic aberration in a lens is caused by chromatic aberration to kene ke hoy reflection interference diffraction dispersion right answer is dispersion er karone amar chromatic aberration problem to ahi jay thik ase next image of the object formed by device is always virtual and small device may be jodi image to object er dara jodi formation hoy device use kori pele virtual or small tene hole device ki hobo lagibo convex lens concave mirror concave lens none of these answer is concave lens okay virtual or small dise noy etu bostu amar ki hobo concave lens or hobo naiba convex mirror hobo hoy hobo gotike ate lens er kota aibo so concave lens hobo okay next a light wave enters from air to medium of refractiveness 1.5 speed of light in medium will be what etu bostu moi ar agote dekhaichilu mu is equal to ki hoy amar speed of light in air by speed of light in medium নহয় speed of light in medium so mu to kiman dise 1.5 okay tene hole etu kiman hobo 3 into 10^8 আর এটু বস্তু লাভ দিছে হয়নে 1.5 টু মই কিনি কি লিখিব পাৰো 3/2 লিখিব পাৰো নহয় তো এটু 3 আর এটু 3 কাটা যাব ওকে তো আমার এটু কিমান হবো স্পিড অফ লাইট ইন মিডিয়াম ইকুয়াল টু কিমান হবো 2 into 10 to the power 8 ঠিক আছে so 2 into 10 to the power 8 meter per second hobo so right answer will be 2 into 10 to the power 8 meter per second clear বস্তুটো কেনে কৈছে বুজাই দিছো ইয়াতে চাইলো ফর্মুলাটো এটু হয় মানগিটা বহাই দিও কাটি পেলে চাইলো তার পিছত কি হবো আমার এমৰ মানটো কি হৈ যাব 2 into 10 to the power 8 হৈ যাব meter per second a boy stands straight in front of a mirror at a distance 30 cm from it he sees his erect image whose height is 1/5 of his real height then the mirror he is using is what plane convex concave none right answer is convex এই কোনটো মিরর ইউজ কৰি আছে কনভেক্স মিরর ইউজ কৰি আছে কনভেক্স মিরৰত কি হয় বস্তুটো হাইট যিকোনো ইমেজটো কি হৈ যায় ডিমিনিশ হৈ যায় সৰু হৈ যায় হয়নে আৰু ইয়াতে কি হৈছে হাইটটো কমি গৈছে গতিকে এটো কি হ'ব কনভেক্স হ'ব ইৰেক্ট ফৰ্মেশন কৰিছে ইৰেক্ট ভাৰ্চুয়াল ইৰেক্ট এইবলা কোত হয় আমাৰ কনভেক্স মিরৰত হয় not in concave mirror okay next as an object gets closer to the focal point of a converging lens from infinity its image will become what smaller remain same size get further from the lens get closer to the lens right answer is gets further from the lens যেতিয়া বস্তুটো আমাৰ focal pointer পৰা আৰু দূৰৰ ইনফিনিটিৰ পৰা আহিব এটাৰ ইমেজটো কি হ'ব লেন্সৰ পৰা আৰু দূৰত যাব ঠিক আছে next image formed by convex spherical mirror is convex mirror para image keneko গঠন হয় virtual real enlarged inverted and right answer is virtual convex mirror ki image form kore virtual okay next the path of a refracted ray of light in the prism is parallel to base of the prism only when the what light of a particular wavelength ray is incident normally at one phase ray undergoes minimum deviation none of these right answer is ray undergoes minimum deviation ঠিক আছে এটা refracted ray টা prism পৰ যাব parallel to the base of the prism okay তেতিয়া এটো বস্তু কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ray টো একেবাৰে কম কে deviate হ'ব ঠিক আছে next if the top half of a convex lens is covered with black paper যদি এটা convex lens or ওপৰটো কলা কাগজ যদি মানে কভাৰ কৰি দিছো তেতিয়া কি হ'ব bottom half of the image will disappear top half of the image will disappear magnification will be reduced to half intensity will be reduced to half and right answer is intensity will reduce to half আর intensity তারে আধা হয়ে যাব ঠিক আছে next
Phenomenon which cause mirages. Mirage to কিহৰ কাৰণে হয়? Interference, total interreflection, polarization, diffraction. Right answer is total interreflection. Mirage to আমাৰ total interreflection কাৰণে হয়. Next question is, a convex lens is immersed in a liquid with refractive index greater than that of the glass. So it will behave as a what? যেতিয়া এটা convex lens পানীত মানে ডুবাই দিয়া হ'ব, পানীত মানে যিকোনো এটা লিকুইড হয় তাৰ রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সটো কি হ'ব? গ্লাছতকৈ বেছি হ'ব। তেতিয়া এইটো কেনেকুৱা বিহেভ কৰিব? কনভাৰ্জেন্ট লেন্স, ডাইভাৰ্জেন্ট লেন্স, প্লেন গ্লাছ, নান অফ দিছ। রাইট আনসার ইজ ডাইভার্জেন্ট লেন্স। এইটো কি হয় কেনেকুৱা দেখুৱাব? ডাইভাৰ্জেন্ট লেন্স। ওকে, তো এইটো ডাইভাৰ্জেন্ট লেন্স মানে কি? কনকেভ লেন্স। ঠিক আছে, ইয়াৰ বেলেগ এটা নামটো কি আছে? ডাইভাৰ্জেন্ট লেন্স। তো কনভেক্স লেন্স যেতিয়া আমাৰ রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স গ্লাছতকৈ বেছি থাকিব, তাতে যদি লিকুইডটো ডুবাই দিয়া যায় তেতিয়া এইটো কনকেভ লেন্সৰ নিচিনা বিহেভ কৰিব। ওকে, নেক্সট, এয়াৰ বাবল ইন ৱাটাৰ বিহেভছ আছে। পানীৰ ভিতৰত যে এয়াৰ বাবল থাকে সেইটো কেনেকুৱা দেখুৱায়? ডাইভাৰ্জেন্ট লেন্স, কনভাৰ্জেন্ট লেন্স, প্লেন গ্লাছ, নান অফ দিছ। And right answer is divergent lens. এইটো আমাৰ এয়াৰ বাবল যে থাকিব সেইটো আমাৰ ডাইভাৰ্জেন্ট লেন্সৰ নিচিনা দেখুৱাব। That is concave lens. Okay, concave lens. ঠিক আছে, next, plane mirrors A and B are kept at an angle 8 with respect to each other. Light falls on A, reflected when it falls on B and is reflected. Emergent ray is opposite to incident direction. Then angle is equal to what? So এটা কি কৈছে? দুটা মিৰৰ আছে, প্লেন মিৰৰ, সেইটো থিটা এংগলত আছে। ওকে, with respect to each other. এটা লাইট টু ফল কৰিছে, সাপোজ এইটো থিটা এংগলত, দুটা প্লেন মিৰৰ আছে। ওকে, আৰু এটা লাইট ফল কৰিছে এত, তাৰপিছত বস্তুটো ৰিফ্লেক্ট হৈ পেলাই বিত পৰিছে, আকৌ ৰিফ্লেক্ট হৈছে, এনেকৈ গৈছে নহয়? তেনেহ'লে কৈছে যে ইমাৰ্জেণ্ট ৰেট যে আছে সেইটো ইনচিডেণ্ট ৰেট উল্টা হয়, অপজিট ডিৰেকশ্যনত হয়। এতিয়া এংগলটো কিমান হ'ব? 90 ডিগ্ৰী হ'ব। ঠিক আছে, চ' আনচাৰ উইল বি 90 ডিগ্ৰী। Okay, the total number of images formed by two mirrors inclined at 120 degree to each other is, ইয়াৰ পৰা যদি 120 ডিগ্ৰী আমাৰ থিটা হয় তেনেহ'লে কিমানটা ইমেজ ফৰ্মেশ্যন হ'ব? The right answer is 3. এইটো কেনেকৈ হ'ব? 360 বাই থিটা মানে 120 ডিগ্ৰী। ঠিক আছে, এইটো 3 বাৰত যাব, গতিকে আনচাৰটো কিমান হ'ব? 3। নাম্বাৰ অফ ইমেজেছ ইকুৱেল টু 360 বাই থিটা হয়, সেইটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব, থিটাৰ মানটো বহাই দিব, গতিকে 3টো পাই যাব। ওকে, next, which of the following is used by dentists to see the image of the teeth of a patient? এটা দাঁতৰ মানে ডক্টৰজনে দাঁত চাবৰ কাৰণে কোনটো মানে ইউজ কৰে? কনকেভ লেন্স, কনভেক্স লেন্স, কনভেক্স মিৰৰ, প্লেন মিৰৰ, none of these. And right answer is none of these. Okay, কাৰণ ডক্টৰে কি ইউজ কৰে? কনকেভ মিৰৰ ইউজ কৰে, আৰু ইয়াতেটো দিয়াই নাই। ওকে, সেইকাৰণে none of these হ'ব। নেক্সট, the focal length of a convex lens is maximum for, এটা convex lens of focal length কেতিয়া maximum হয়? কিহৰ কাৰণে? blue light, yellow light, green light, red light. And right answer is red light. red lightৰ কাৰণে focal length কি হ'ব? maximum হ'ব। ঠিক আছে, for the convex lens. Next, magnifying power of a compound microscope is, এটা compound microscope magnifying power to কি হয়? objective magnification by eyepiece magnification, or eyepiece magnification to objective magnification, eyepiece magnification to by objective magnification plus eyepiece magnification. এই মাত্ৰ মই ইয়াৰে কোৱেশ্চনটো শো কৰিছিলোঁ যে কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপৰ কি হয়? m0 into me। মই বস্তুটো এই মাত্ৰ দেখুৱাইছিলোঁ অলপ আগতে এটা কোৱেশ্চনত। তো আমাৰ কি হ'ব? eyepiece magnification into objective magnification. So right answer will be second number option. ঠিক আছে, কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ কাৰণে কি হয়? eyepiece magnification into objective magnification. Okay, next, what was invented by Zacharias Janssen? Jet engine, radium, microscope, electric lamp. Right answer is microscope. Microscope কোনে ওলাইছিল? Zacharias Janssen ওলাইছিল। ঠিক আছে, next, what type of image of an object is formed by eyelens or on retina? Retina আমাৰ কোনটো মানে কি কেনেকুৱা ইমেজ ফৰ্মেশ্যন হয়? ওকে, erect and real, erect and virtual, inverted and real, inverted and virtual. Right answer is real and inverted. আমাৰ চকুত কি কেনেকুৱা ইমেজ ফৰ্মেশ্যন হয়? এটা বস্তুৰ ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড ফৰ্মেশ্যন হয়। ঠিক আছে, নেক্সট, total interreflection is possible when light travels from, যেতিয়া লাইট ট্ৰেভেল কৰে তেতিয়া total interreflection হয়। কেতিয়া হয়? ক'ৰ পৰা আহে? যেতিয়া air to water, air to glass, water to glass, glass to water. Right answer is glass to water. যেতিয়া গ্লাছৰ পৰা ৱাটাৰ যাব তেতিয়া আমাৰ total interreflection হয়। ঠিক আছে, next, a defect of vision in which point in one plane of an object appear in focus while those in another plane are out of focus is called what? Hypermetropia, distortion, astigmatism, myopia.
আমি যেতিয়া চাওঁ এটা প্লেনৰ পৰা এটা বস্তু যেতিয়া ফ'কাছত পৰে তেতিয়া চাব পাৰোঁ নহয় আৰু বেলেগটো আমাৰ ফ'কাছৰ বাহিৰত পৰে তেতিয়া আমি চাব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটো প্ৰব্লেম যে হয় এইটো কিহৰ কাৰণে হয় ৰাইট আনচাৰ ইজ এষ্টিগমেটিজম প্ৰব্লেমত আমাৰ এইটো প্ৰব্লেম হয় ঠিক আছে যেতিয়া বস্তুটো আউট অফ ফ'কাছ থাকিব বস্তুটো ধৰিবই নোৱাৰি অ'কে নেক্সট myopic person has the power of minus 1.5D 1.25D what will be the focal length and nature of the lens so same process আছে আমাৰ ইয়াৰ আগতে মই কৰি দিছিলো গতিকে এইটো কৰি পেলাই ওলাব মাইনাস আছে গতিকে কনভেক্স লেন্স হ'ব ঠিক আছে আৰু এই মায়োপিক পাৰ্সন নহয় গতিকে মাইনাস আছে সো আমাৰ কি হ'ব এটো কনকেভ লেন্স হ'ব সৰি কনভেক্স লেন্সত প্লাস থাকিব মাইনাস থাকিলে কনকেভ লেন্স হ'ব এটা এই দুটাৰ পৰা হ'ব ইয়াৰে 1/d ওলালে আনসাৰটো পাই যাব গতিকে ওলাই পেলে চাব কিমান হ'ব সো আমাৰ 1/1.25 অৰ মাইনাস থাকিব কিমান হ'ব 0.8 মিটাৰ টু সেন্টিমিটাৰ আছে গতিকে সেন্টিমিটাৰ কনভার্ট কৰিলে 80 সেন্টিমিটাৰ হ'ব ঠিক আছে আৰু সিন্স এটো মাইনাস আছে গতিকে এটো কি হ'ব কনকেভ লেন্স হ'ব so right answer will be option number D okay option number D will be the right answer concave lens and 80 centimeter next if the refractive angle of a prism is 60 degree and minimum deviation is 30 degree then angle of incidence will be what so eto sabo ami kene kolam ami janu yate angle to kiman dise 60 degree aru deviation delta kiman dise 30 degree ঠিক আছে তো ফর্মুলা to কি আছে আমার delta is equal to twice I minus a okay formula to কি আছে twice I minus a this implies আমার কি ওলাব দিছে I ওলাব দিছে I is equal to কিমান হ'ব delta plus a by 2 হ'ব ঠিক আছে delta plus a by 2 তারে মানকেটা বহাই দিও কি হ'ব 60 plus 30 by 2 it is 90 by 2 equal to কিমান হ'ব 45 degree so answer will be 45 degree ঠিক আছে so right answer will be what 45 degree okay কেনে গলাইছো দেখিছে নহয় বস্তুটো ফর্মুলাটো কি আছে ডেল্টা ইজ ইকুয়াল টু টুৱাইস I মাইনাস a ওকে এতে মানগিটা I টু ভ্যালু উলাই লওক এই ডেল্টা প্লাস a বাই 2 হ'ব আৰু হিহঁতৰ মানটো বহাই দিলে 60 plus 30 90 by 2 equal to 45 degree হ'ব right answer will be 45 degree okay next critical angle is minimum when a light ray passes from critical angle to একেবাৰে কম হয় কেতিয়া হয় যেতিয়া লাইটটো কৰ পৰা যাব air to glass glass to air glass to water water to glass right answer is glass to air যেতিয়া আমাৰ গ্লাসৰ পৰা এয়াৰ যাব লাইটটো তেতিয়া ক্রিটিকাল অ্যাঙ্গেল টু মিনিমাম হয় ওকে নেক্সট consider the electromagnetic radiation having wavelength 200 nanometer 500 nm 1000 nm so which wavelength of following can make visual sensation to a human eye কোনটো আমাৰ human eye কাৰণে চাব পৰা অৱস্থা থাকিব right answer is 500 nm only okay ইয়াতে 500 nm কি হ'ব কাৰণ আমি জানো visual image to কি হয় আমাৰ visual image of human eye is equal to কিমান হয় actually 390 to 700 nm okay এইখিনি মাজত আমাৰ এটো ৰেঞ্জ হয় আমাৰ চকুৰ ঠিক আছে 390 পৰা 700 nanometer তো ইয়াৰে মাজত কোনটো পৰিব 500 টু পৰিব 1000 টু ইয়াতকে বেছি হয় 200 টু ইয়াতকে কম হয় গতিকে এটো ৰাইট হ'ব তো 500 অনলি হ'ব ঠিক আছে আৰু যদি আমাক খুদে ৰেঞ্জ টু কিমান হ'ব তে 390 টু 700 nm হ'ব okay next line spectrum contains information about line spectrum of কিহৰ information থাকে atoms of the prism atoms of the source molecules of the source none of these right answer is atoms of the source source or atoms of বিষয় থাকে information থাকে line spectrum ঠিক আছে next person suffering from myopia are advised to use যদি কাৰোবাৰ myopia problem থাকে হিহঁতে কি দেখা কি কোনটো লেন্স ইউজ কৰিব দিয়া হয় concave lens convex lens bifocal lens none of these right answer is concave lens যদি কোনবা myopia আছে তেনেহলে হিহঁত concave lens দিয়া হয় ঠিক আছে concave lens to minus থাকিব power to okay আৰু সেই কাৰণে myopia কি দিয়া হয় concave lens দিয়া হয় okay next concave lens is concave mirror is used in headlight of vehicles because it focuses light from bulb onto nearby vehicles sun sends parallel rays feeds well into the shape of the headlight is cheaper than other mirrors and right answer is sends parallel rays concave mirror to আমাৰ headlightত ইউজ কৰা হয় কিয় কাৰণ এটোৱে কি কৰে parallel rays shine কৰে ঠিক আছে next when sun is near the horizon during the morning or evening it appears reddish নহয় গধূলি বা ৰাতিপুৱা আমাৰ সূৰ্যটো দেখা ৰঙা পৰি থাকে কিহৰ কাৰণে হয় reflection of light dispersion of light scattering of light right answer is scattering of light এটো কিহৰ কাৰণে হয় ৰঙা দেখাটো হয় scattering of light ৰ কাৰণে ঠিক আছে next
An optical illusion which occurs mainly in deserts during hot summer is based on the principle of water reflection, interference, dispersion, total internal reflection. And right answer is total internal reflection. গৰমৰ দিনত আমাৰ ডেজাৰ্ট বিলাকত যে মিলেজ প্ৰবলেম হয় এটো কিহৰ কাৰণে হয় total internal reflectionৰ কাৰণে হয় next question is focal length of the converging lens is measured for violet green and red colors it is respectively for violet green and red নহয় so we'll find at what so আমাৰ focal length কি দিছে violetৰ কাৰণে fv okay greenৰ কাৰণে fg আৰু redৰ কাৰণে fr okay so ইয়াতে দেখাত অলপ লিখাত অলপ হে হৈছে তো আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা কোনটো ৰিলেশন শুদ্ধ হ'ব and right answer is this one focal length of the violet will be less than focal length for red color okay that means redৰ কাৰণে focal length to বেছি হ'ব okay next if the absolute refractive index of glass and water are this 3/2 and 4/3 then what will be the ratio of the velocity of light in glass and water so glass and water ratio to কিমান হ'ব তো এতে চাবো আমি কেনে করলাম আমার ফর্মুলাটো আছে velocity of light in glass by velocity of light in water equal to refractive index of water by refractive index of glass ঠিক আছে উল্টা হয় এটো ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হয় ঠিক আছে এটো ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হয় এটো ফর্মুলা that is v is inversely proportional to mu okay এই কারণে এটো ইয়ারে উল্টা হয়ে যাব ইয়ারে মানটো কিমান দিছে ওয়াটাৰৰ 4/3 আর এটু কিমান দিছে 3/2 যদি এটু কাটাকুটি করলে কিমান পাম 8/9 পাম ওইদিকে आंसर will be 8/9 okay so option number D will be the right answer ঠিক আছে which among the following colors has highest wavelength কার wavelength সবচেয়ে বেশি হয় violet green yellow red right answer is red red সবচেয়ে বেশি wavelength থাকে ঠিক আছে next plane surface of plano convex lens of focal length f is silver then it will behave as plane mirror convex lens of focal length twice f concave mirror of focal length f/2 none of these right answer is concave mirror of focal length f/2 ঠিক আছে এটু কেনেকুৱা শো কৰিব concave mirror নিচিনা শো কৰিব ঠিক আছে যাৰ focal length কিমান হ'ব f/2 next which one of the following statement regarding glasses is not correct কোনটো ইয়াৰ পৰা অশুদ্ধ বুলি কৈছে about lens and the right answer is the concave lens produces both real and virtual image এটা concave lens এ বলে real আৰু virtual দুটা ওলায় এটো তো হ'ব নোৱাৰে এটো একেবাৰে অশুদ্ধ হয় গতিকে not হলে এটো right হ'ব answer next an object is placed at a distance of 40 cm in front of a concave mirror of focal length 20 cm the image produced is the image produced je hoise eneko abo virtual inverted real and erect real inverted and diminished real inverted and of same size as of the object right answer is real inverted and of the same size as the object ঠিক আছে এটা বস্তুটো 40 cm concave mirror মানে ফ্ৰন্টত থাকিব আৰু focal length 20 থাকিব এটা image formation হ'ব real হ'ব inverted হ'ব same size হ'ব ঠিক আছে next Baily's phase can be observed during occultation of Jupiter partial solar eclipse lunar eclipse total solar eclipse এই Baily's phase to কেতিয়া observe কৰা হয় and right answer is total solar eclipse সূর্য গ্রহণৰ সময়ত আমাৰ Baily's phase দেখা যায় ঠিক আছে so this was our today's last question আশা কৰিছো আপোনালোকে বস্তুটো বুজি পাইছে আৰু ভাল পাইছে MCQ যেটা so thank you for watching jai hind